तुयेचे हॉस्पिटल अजून मेरेन वादांतल्यान भायर येयल्ले दिश्टी पडना। 80 कोटी वयर पैसे मोडून लोकांक ताचो वापर सुरू जावंक ना। तरी लायटीचे बिल 3,40,000। हॉस्पिटल सुरू केल्यार रोजगारांत थंय वाड जातली। तुये हॉस्पिटल कृती समितीचो प्रवक्तो ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकारान मिडिया मुखार सांगले। गेली कितलीशीच वर्सां जाली तुयेचे हॉस्पिटल हुमकळत आसा। लोकांक एक आस्त दाखोवन ती अपुरीच उरल्या। ह्या हॉस्पिटल सुरू जावपाची आस्त लोकांनी सोडूनच दिल्या। आश्वासनां दिवन लेगीत कांयच दखल घेवंक ना। कितलीशीच आंदोलनाय जाली। पेडणे डेमोक्रेटिक मुवमेंट शिष्टमंडळान GSIDCंत वचून बांदकामाची चौकशी केली, तरी अजून सुटावो मेळना। तुयेच्या नव्या हॉस्पिटल इमारतीचेर कोटींचे कोटी पैसे खर्चून लेगीत आयज मेरेन भौशीक सेवे खातीर वापरान हाडूंक ना। पुराय पैसे इबाडल्यात। म्हयन्याळे वीज बिल जमा जावपाक लागला। सुमार 3,40,000 रुपया बिल येयला खंय। ताका लागून लोकांक खातीर 100 खाटींचे हॉस्पिटल ताकतिकेन सुरू करपाची मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीचो प्रवक्तो ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकारान केला। 8 ऑगस्ट 2013 ह्या दिसा पेडणे तालुक्या खातीर एक बरी आरोग्याची सेवा उपलब्ध जावची ह्या खातीर एक एडिशनल हॉस्पिटल तुये कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची अपग्रेडेड अशा प्रकारच्या एक हॉस्पिटलाचो बुनियादी फातर बसयलो। आम्ही सगळ्यांनी स्वप्न पळयल्लें की एक बरें हॉस्पिटल आमकां पेडणेकरांक येणाऱ्या कालावधीत मेळटलें म्हणून। मुख्यमंत्र्याचें भाशण जाल्लें, हेल्थ मिनिस्टराचें भाशण जाल्लें, तें भाशण 9 तारखेच्या सगळ्या वृत्तपत्रांत कव्हर केल्लें। तातूंत तांच्यांनी म्हणिल्लें की एक्झिस्टिंग तुवें हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताजें फेसलिफ्ट करप, ताजे खातीर 3,60,000 आनी GMCक लिंक आशिल्ले अशें वेगळे हॉस्पिटल ताचे खातीर सेकंड फेसीन जे सुरू जातले ते 40 ते 50 कोटीच्या घरांत ताचो खर्च आसता। दुसऱ्या फेसींतल्या हॉस्पिटलाच्या कामाक सुरवात जाली, बिल्डिंगेच्या कामाक सुरवात जाली आनी 40-50 कोटी म्हणपी ते हॉस्पिटल आयज 80 कोटीच्या घरांत गेला। हॉस्पिटलांतली बिल्डिंग सुरू आसा, जाल्ली पुराय जाल्ली आसा, तातूंतलें काम अत्यंत धिम्या गतीन चल्लां आनी हे हॉस्पिटल एक बरें हॉस्पिटल आसचें हाजे खातीर ताका सगळ्यो सुविधा दिल्यात। तातूंतली एक सुविधा म्हळ्यार 33 kVचे एक स्पेशल सबस्टेशन ताचे खातीर उबारला। हालींच ताका एक कांय म्हयन्या पयलीं ताका सँक्शन इलेक्ट्रिसिटी हे जाला, सँक्शन लोड जाला आनी तातूंतल्यान अजबाची गजाल आनी सगळ्यांनी दखल घेवपा सारकी गजाल म्हळ्यार तातूंतल्यान 3,40,000 बिल सध्या पे करचे पडटा, लायटीचे बिल पे करचे पडटा। पूण आमकां इमारत पूर्ण जाला, ती इमारतीचो उपयोग पब्लिका खातीर जावंक लागला हाजो आमकां विचार करचो पडटा। सो जे काम बेगिनात बेगीन जावन लोकां खातीर ती सेवा उपलब्ध जावंक जाय आशिल्ली ती सेवा आज मेरेन जावंक ना। पूण लायटीच्या बिलाचो मात्र खर्च किंवा जे बिल पळयतकच सर्वसामान्य मनशाक आश्चर्याचो धक्को बसता की 3,40,000 दिवचे पडटा। 3,40,000 बिल आमचे सुरू जाला तरी सुद्धा बेगिनात बेगीन ती बिल्डिंग लोकांच्या सेवे खातीर किंवा ते हॉस्पिटल लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध जातले काय हो एक प्रश्न आसा। सो ह्या सगळ्या सोयी खातीर सुविधा जे उपलब्ध जातले ताचे खातीर जो कर्मचारी वर्ग लागतलो, बाकीचे सेवे खातीर जे लोक लागतले, कामगार लागतले किंवा जे एम्प्लॉईज लागतले तांकां सुद्धा त्या एम्प्लॉईजा खातीर सुद्धा एक बरी संद उपलब्ध आसा की फकत पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक ही संद उपलब्ध जावंक जाय आणि ती जर रोजगाराची संधी उपलब्ध जर जावंक जाय बेगिनात बेगीन जाल्यार ते हॉस्पिटल पूर्ण स्वरूपातले तयार जावन लोकां खातीर उपलब्ध जावंक जाय। ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करता आसतना आमकां सगळ्यांक एकठांय येवन ही चळवळ फुडें व्हरपाची गरज आसा आणि ही चळवळ फुडें व्हरता आसतना आतांच आमच्या लक्षांत आयल्या ती म्हळ्यार 3,40,000ची जी अमावंट आसा, पयशे जे भरचे पडटा लायटीचे बिल, ते आश्चर्याचो धक्को दिवपा सारखे आसा। तर ताका लागून हे सगळे पयशे जनतेचे, लोकांचे पयशे, सो ह्या पयशाचो वापर विनियोग योग्य प्रकारे जावचो हाजे खातीर ती बिल्डिंग पूर्ण करून बेगिनात बेगीन तातून हॉस्पिटलात जे कितें स्वप्न पळयल्लें GMC लीग 100 बेडेड हॉस्पिटल ते 100 बेडेड हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू करची अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीचो हांव एक प्रवर्तक
स्पोक्स पर्सन या नात्यान मागता सगळ्यांना सरकाराकडे हांव मागणी करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.